أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ مالک الملک سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ سبسکرائب کرنے پر نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی وقت صرف ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن سبسکرائب سے آپ کے پاس تمام پہلے والے اسباق اور نیا آنے والا ہر سبق آپ تک روٹین سے پہنچتا رہے گا، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے جب اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کے لیکچرز ہیں اور نماز کے ٹاپکس ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں شامل کریں تاکہ ہمارے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چینل، یہ سبق یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنے جنت میں جانے کا۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا نماز کا ٹاپک چل رہا ہے، تو آج کا سبق جو ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز وہ ہوگا تشہد اور درود ابراہیمی۔ اس کو ہم پڑھیں گے مکمل تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اور پھر ہم نماز کے اندر بھی اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہمارا تشہد کا پیج کھل چکا ہے۔ تشہد جیسے کہتے ہیں التحیات، التحیات بھی بولتے ہیں اس کو اور تشہد بھی بولتے ہیں۔ جی ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا ہے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم تشہد پر بیٹھیں گے، التحیات پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ التحیات ہے، آج ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ التحیات، التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات، والصلوات، والطیبات، والطیبات، التحیات، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا کو وسط حلق سے نکالتے ہوئے پڑھیں گے التحیات، یا کے ساتھ الف ہے تو اس کو لمبا کریں گے تھوڑا سا، یات، التحیات للہ، للہ، والصلوات، واو کے ساتھ بھی الف ہے تو اس کو بھی جو ہے اس طرح پڑھیں گے، والصلوات، الف مدہ ہے یہ، والصلوات، والطیبات، بات، والطیبات، تھوڑا سا منہ کھولیں گے، والطیبات، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ، عین وسط حلق سے، السلام علیکہ، ایوہن، ایوہن، نون کے اوپر غنہ کریں گے، ایوہن بیو،
व रहमतुल्लाहि व रह हा को वस्ते हलक से व रहमतुल्लाहि लफ्ज अल्लाह को पूर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले ता के ऊपर पेश है। व रहमतुल्लाहि व बरकातु काफ को बारीक पढ़ेंगे व बरकातु अस्सलामु अलैना अलैना आइन को मस्ते हलक से ठीक है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इबादिल्लाहिस्सालिहीन बा को लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर, अलिफ मद्दा है ये। इबादिल्लाह यहाँ पर लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ना है, क्यों पता है ना? हाँ, लफ्ज अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे अब जेर है तो यहाँ हम बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर लफ्ज अल्लाह से पहले पेश थी तो हमने लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ा, मोटा पढ़ा। यहाँ पर लफ्ज अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे जेर है तो यहाँ हम लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। इबादिल्लाहिस्सालिहीन हिस्सालिहीन स्वाद फिर हा वस्ते हलक से हिस्सालिहीन। अशहदु अशहदु हा सबसे नीचे वाले हिस्से से, ठीक है, जो गले का सबसे आखिर वाला हिस्सा है। अशहदु अल्लाह इलाहा, नून को नहीं पढ़ना, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। अब हमने यहाँ अल्लाह को पुर क्यों पढ़ा, अल्लाह के लफ्ज अल्लाह को, क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले जबर है। हाँ, इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, दोनों होंठों को मिला लीजिए मीम पर आकर, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अब्दुहु व रसूलुहु वक्फ कर लें, ठीक है। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु इसका मतलब क्या है कि अत्तहियातु मेरी तमाम इबादतें कौली फेली माली बदनी, मेरी तमाम इबादतें अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी मेरी तमाम कौली इबादतें यानी वो इबादत जो बोल कर अदा की जाती हैं, जैसे तिलावत कुरान मजीद हो गया, जिक्र अज़कार हो गए, दुरूद शरीफ हो गया, जो हम जबान से पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेरी तमाम कौली इबादतें। वस्सलावातु और मेरी तमाम बदनी इबादतें, वस्सलावातु मेरी तमाम बदनी इबादतें। अब बदनी इबादतें जिन्हें जिस्मानी अज़ा के जरिए से अदा किया जाता है, जैसे नमाज, रोजा, हज वगैरह। वत्तय्यिबातु और मेरी तमाम माली इबादतें, यानी जिनका ताल्लुक माल से होता है, माल खर्च करने से होता है, जैसे ज़कात, सदक़ात वगैरह, सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है। मेरी तमाम कौली फेली इबादतें जो हैं वो सारी की सारी किसके लिए? अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका, अब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये तो हो गई तमाम इबादतें कौली फेली और जो है माली, ये तमाम इबादतें अल्लाह के लिए। अब है अस्सलामु अलैका, सलामती हो, सलाम हो, अलैका आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। वरहमतुल्लाहि और उस अल्लाह की आप पर सलामती भी हो, सलाम भी हो, और उसकी रहमत, अल्लाह की रहमत, व बरकातुहु और आप पर उसकी बरकतें, आप पर अल्लाह की बरकात हूँ। अस्सलामु अलैका,
अस्सलामु अलैना, और हम पर भी सलामती हो। अस्सलामु अलैना, हम पर भी अल्लाह के सलामती हो, अल्लाह की तरफ से सलामती हो। व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और दूसरे नेक बंदों पर भी सलाम हो, सब पर सलाम हो, आप पर भी सलाम हो। ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलाम हो, और अल्लाह की रहमत व बरकातु, और उसकी बरकत हूँ, और अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, हम पर और अल्लाह के दूसरे और नेक बंदों पर भी सलाम हो। अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कोई के नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना, और मैं ये भी गवाही देती हूँ या देता हूँ कि बेशक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इस तशाहुद के बारे में सही बुखारी में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे अत्ताहियातु सिखला रहे थे, जिस तरह मुझे कुरान करीम की कोई सूरत सिखलाया करते थे। और सुनन निसाई में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी तशाहुद पढ़ने के बाद कुछ भी अल्लाह से मांगना चाहे तो वो मांगे, अल्लाह ताला उसको अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये तशाहुद दूसरे लोगों को भी सिखलाऊं। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह अब हमने पढ़ा है, इसको पूरे तलफ्फुज के साथ हम इंशाल्लाह इसको नमाज में पढ़ेंगे। जी, ये है दुरूद शरीफ, नजर आ रहा है आप सबको, आप सब देखें इसको। दुरूद शरीफ है ये, हम पढ़ेंगे इसको। दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, और तशाहुद के बाद हमने ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होता है। और ये जो दुरूद इब्राहिमी है ये पहले तशाहुद में जरूरी नहीं। अगर कोई पहले तशाहुद, जैसे हम 4 रकत नमाज अदा कर रहे हैं, 2 रकत के बाद हम बैठे हैं तो हमने तशाहुद पढ़ा और हम लोग खड़े हो गए दोबारा तीसरी रकत के लिए। लेकिन अगर कोई उसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में रखते हुए, तो वो दुरूद शरीफ भी पढ़ के फिर वो उठ सकता है। और अगर वो नहीं पढ़ता तो भी उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। पहली 2 रकतों के बाद जो हम पहला तशहुद बैठते हैं उसमें जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे तशहुद में इसे जरूर पढ़ा जाएगा। हर नमाजी के लिए इसका पढ़ना जरूरी है, चूंकि इसके बाद दुआ मांगनी होती है, और दुआ का अदब यही है कि इसके आगाज में अल्लाह की तारीफ के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए, और इस तरह दुआ ज्यादा और जल्द कबूल होती है। और वैसे भी आम तौर पर भी जब हम दुआ मांगते हैं, वैसे ही बगैर नमाज के बाद या नमाज से हट कर कहीं पर दुआ मांगते हैं, तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी चाहिए, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जो दुआ दुरूद शरीफ के बगैर मांगी जाए वो रस्ते में ही लटकी रहती है, वो अर्श तक नहीं पहुंचती। इसलिए दुआ के शुरू में भी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और दुआ के आखिर में भी, अपनी दुआ को आखिर में भी दुरूद शरीफ और हम्द व सना पर ख़त्म करना चाहिए। तो वो दुआ जो है वो कामिल दुआ है, मुकम्मल दुआ है, वो सीधी अर्श पर पहुंचती है, और यकीन के साथ जो है वो जल्द कबूल होती है, और उसके जल्द असर जो है वो आना नजर हो जाता है। तो चले अब हम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ना है क्योंकि आप देखें लाम के ऊपर खड़ी जबर भी है और लाम से पहले वाले हरफ पर जबर है।
अल्लाहुम्मा, दोनों होंठों को मिला लेंगे मीम पर आकर, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मदिन अला मुहम्मदिन, हा को बस्ते हलक से, वअला आइन वअला आली वअला आली वअला, ये आइन फिर उसके बाद ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, वअला आली मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा कमा सल्लैता कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला इब्राहीम वअला आली, आइन वस्ते हलक से, वअला आली इब्राहीम वअला आली इब्राहीम इन्नका इन्नका हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन अला मुहम्मदिन वअला वअला आली मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आली इब्राहीम वअला आली इब्राहीम। मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ ठीक होता जाएगा। वअला आली इब्राहीम इन्नका, नून मुशद्दद का गुन्ना, इन्नका हमीदुम मजीद, गुन्ना करेंगे यहाँ पर भी, हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला। यहाँ पर एक बात मैं बताना जरूरी समझूंगी कि कुछ बच्चे भी हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, कुछ खवातीन हैं जो पढ़ती हैं, तो अक्सर जब मैं किसी को कहती हूँ कि चलें दुरूद शरीफ सुनाएं या वो खुद से सुनाना चाहते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, नहीं किया तो जरूर नोट कीजिएगा, कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं वला आली मुहम्मदिन। अब आप बताएं, वला आली तो यहाँ कहीं नहीं है, वअला आली मुहम्मदिन, ठीक है। वला आले तो उसका माना ही गलत हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। वला का माना होता है ना और ना, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं ना, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, और ना, यानी इतनी तब्दीली आ जाती है कि ऑपोजिट हो जाता है। तो इसलिए जरूर इस चीज को मद्देनजर रखें, जितने लोगों का आप ठीक करवा सकते हैं उनका आगे से आगे ठीक करवाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन, और आप खुद देखें कि कितना चेंज हो रहा है। वला आले तो यहाँ नहीं है, वअला, ठीक है, वअला आली मुहम्मदिन वअला आली मुहम्मदिन। और इसी तरह वअला इब्राहीमा अला इब्राहीमा वला आली इब्राहीमा, यहाँ पर भी यही आता है इसी तरह, वला आली इब्राहीमा। आप लोग खुद अपना भी पढ़ें और लोगों का सुने, घर में एक दूसरे का सुने, बच्चों से सुने, अपने दोस्तों से जरूर सुने, क्योंकि अगर आपने ये भी उनका ठीक करवा दिया तो आप एक बहुत बड़ी गलती से, बहुत बड़े गुनाह से उनको बचा लेंगे, ठीक है। वअला आली, यहाँ पर भी ये गलती होती है, और फिर यहाँ पर आकर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, यहाँ पर भी वला आली मुहम्मदिन, यानी यहाँ पर भी गलती होती है।
اور یہاں پر بھی کما بارکتا، کچھ لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں کما باریکتا، کما برکتا، یعنی بہت ساری اس میں نے بہت ساری غلطیاں دیکھی ہیں، سنی ہیں لوگوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، تو یہاں پر یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، کما بارکتا، برکتا یا باریکتا نہیں ہونا چاہیے، کما بارکتا، کما بارکتا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ تو پھر دیکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، ملا رہے ہیں یہاں پر نا، محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، رک گئے ہم سانس چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا کسی طرح بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا کہنا ہے، ولا آلی نہیں یہاں کہنا، میں نے یہاں نشاندہی کر دی ہے، وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، صلی یعنی رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا یقیناً حمید مجید تو یقیناً تو قابل تعریف ہے، بڑی شان والا ہے، اللہم بارک اے اللہ برکت نازل فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکتا جیسے تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا یقیناً تو بے شک تو حمید مجید قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اس کے بارے میں درود شریف کے بارے میں عبد الرحمن بن لیلہ جلیل القدری تابعی ہیں، ایک دفعہ صحابی رسول سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، عبد الرحمن کیا میں آپ کو ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ میں نے کہا ضرور۔ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر سلام کہنا تو سیکھ لیا، مگر یہ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہے۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہم صلی، صلی جو ہے، صلی کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلی کا جو مفہوم ہے اس کے معنی ہے اہل لغت کے نزدیک کہ نماز، دعا، رحمت، استغفار، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی تعریف و ثنا کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایتیں فرما، ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بڑھا، دنیا میں ان کا چرچا عام کر کے، ان کے دین کو غالب کر کے، ان کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھ کر،
आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उम्मत के हक में कबूल फरमा और उन्हें मकाम महमूद पर फाइज करके उनका मकाम व मर्तबा बुलंद फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला का अपने अंबिया पर सलात भेजना ये मानी रखता है कि वो अपने अंबिया की तारीफ करे और उनकी शान बढ़ाए, और फरिश्तों की सलात यह है कि वो अल्लाह से अंबिया के लिए दुआए रहमत व मगफरत करते हैं, जबकि उम्मत के अफराद का सलात भेजना यह है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो अपने नबी पर रहमत भेजे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आप हमें दुआओं में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।